Good morning guys. Good morning! Magandang araw! Umaga. Ito, ipit serye na naman kami. Ito, kita So ko. guys, sabi ko sa papa ko, okay na daw yan. Okay na ba yan? Tingnan nyo nga oh. Yan lang oh. Dali lang guys ha. Ako lang sila ipit. Good morning, good morning, good morning. Meron kasi silang family day. Ngayon. Eto. Asa na? Dami na na. Ha? Oo, ako na.
guys, oh.